در جان سنجان تے آئے ہیں تے بانگ نے کوئی لجپال دسیا پل دنیا چھان تے آئے ہیں سینا ٹکرامی در آئے کیوں بس ایک ہی مان تے آئے ہیں اج سبقت رج رج پن گھنسو کہیں بستے بھان تے آئے ہیں اج سبقت رج رج پن گھنسو کہیں بستے بھان تے آئے ہیں عزیزان محترم حضرت ابراہیم دے والد حضرت طارق بن ناخور آپ دے والد کی عمر 570 سال ہے تے رب کائنات نے آپ کو اولاد کہنا دیتی 570 سال جی میرے حضرت ابراہیم دے والد حضرت طارق بن ناخور کی عمر 570 سال تھی ہے نا بل اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم دے والد کو 3 پتر عطا کیتے ایک دا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام بے دا نام ناخور ہا بے تیجے دا نام حاران ہا حضرت ابراہیم علیہ السلام جڑا نا درمیانے نمبر تے ہن جڑا بڑا بیٹا ہا ان دا نام حاران ہا چھوٹا بیٹا جڑا ہا وہ حاران ہا بڑا بیٹا ناہور ہا حضرت ابراہیم علیہ السلام درمیان آ جان 570 سال دی عمر دے وچ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم دے والد کو 3 بیٹے عطا کیتے اور عزیزان محترم جڑے واقعات قرآن دے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم دی ولادت دے نال اٹیچ واقعات جڑے بیان کیتے او سماعت فرماؤ تے اپنے سینے کو مدینہ بناؤ پر اس تو پہلے جڑے شہر دے وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ولادت تھی ان شہر دی کنڈیشن کیا ہے او شہر کیندی کسٹڈی دے وچ ہا ان شہر دا بادشاہ کون ہا ان شہر دے وچ حکمرانی کیا ہے اے سماعت فرما گنو شہر بابل دے وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ولادت تھی ہے شہر بابل دے وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا تھے شہر بابل دا جڑا بادشاہ نمرود ہا نمرود بڑا جابر بادشاہ ہا بڑا جناب والا متکبر طبیعت رکھن والا بندہ ہا بڑا غرور رکھن والا بندہ ہا اور ظالم ترین اے شخص ہا کائنات دے اندر 4 بادشاہ اللہ تعالیٰ نے کیوں دے پیدا کیتے ہیں 4 بادشاہیں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بادشاہی دیتی ہے کہ مشرق کو گھن کے مغرب تک شمال کو گھن کے جنوب تک پوری دنیا تے انہیں دی حکومت ہے انہیں 4 بادشاہیں دے وچوں 2 بادشاہ مسلمان ہیں 2 بادشاہ کافر ہیں جڑے مسلمان ہیں انہیں دے وچوں ایک دا نام حضرت سلیمان علیہ السلام ہا بے دا نام حضرت ذوالقرنین بادشاہ المعروف سکندر اعظم یہ جڑا سکندر اعظم جیسا قصے سننے سے نا یا سارے بزرگ سندن کے ایک بادشاہ ہا سکندر اعظم ہا رب کائنات نے اتنا طاقت تے مرتبہ دیتا ان دا اصل نام ذوالقرنین بادشاہ مسلمانوں دے وچوں 2 بادشاہ ایک حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد دے پتر خدا دے نبی ہیں انہاں کو اللہ تعالیٰ نے مشرق کو گھن کے مغرب شمال کو گھن کے جنوب تک حکومت دیتی ہے دوسرا مسلمان بادشاہ جڑا ذوالقرنین بادشاہ یعنی سکندر اعظم کو بھی اللہ تعالیٰ نے مشرق تو مغرب شمال تو جنوب تک پوری دنیا دی حکومت دیتی ہے کافر دے وچوں جڑے 2 بادشاہ ہیں ایک نمرود ہا نمرود سب تو پہلے بادشاہ بنے اور سب تو پہلے جے اپنے سر دے اوپر بادشاہی دا تاج رکھے او نمرود ہا جڑا دوسرا کافر بادشاہ اوندا نام بخت نصر ہا لیکن کچھ علماء نے کتابیں دے وچ انہاں نام شداد بھی لکھے اے 4 بادشاہ ہی ہوندے ہیں جنہیں کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا دی حکومت دیتی ہے نمرود نے جی میرے تاج پاتا نا نمرود دی 800 سال عمر ہے کتنا عمر ہے بلا 800 سال عمر ہے 800 سال دے وچوں نمرود نے 400 سال بادشاہی کیتی ہے 400 سال حکمرانی کیتی ہے جویں ہی کو پتہ چل گیا میری اتنا عمر ہے میرے کنے تو پوچھنا والا کوئی کہہ نہیں میں بادشاہ ہاں میرے کنے دولت ہے میرے کنے سرمایہ ہے جناب والا ان الحقدار اعلان کر دیتا دعویٰ کر دیتا اعلان کر دیتا کہ میں خدا ہاں جڑا میں خدا نہیں منیندا اوندا میں کاٹا لوا دیسا جڑا میں خدا من گنچے او بچ ویسے جڑا نمرود خدا نہ منیندا ہا اون کو قتل کرا دیندا ہا اگر کوئی خدا من گنے ہا ولا ان دی جناب والا انو نوکری دے وچ آندا ہا ولا اون دے تے اپنے حکم مسلط کریندا ہا جی ویلے حد کے زیادہ تجاوز کیتے نا جی ویلے ان دی طبیعت متکبرانہ تھی گئی ہے جی ویلے ان دی طبیعت غرورانہ تھی گئی ہے ان دی جناب والا بندے دے اوتے تربی کہنا بندی ہے انسان کو انسان ہی قاعدہ سمجھتا ہا جی ویلے اندا غرور عروج تے پہنچ گیا جی ویلے اندی نافرمانی عروج تے پہنچ گئی جی ویلے اندے جناب والا گناہ حد تو زیادہ تجاوز کر گئے بل اللہ تعالیٰ نے نمرود کو نیست و نابود کرنے کا ارادہ کیتے کیونکہ میرا رب وہ ہے جڑا فرمیندے کن فیکون میرا رب حکم دیندے تے اوے تھی ویندے بل اللہ تعالیٰ نے نمرود کو تباہ و برباد کرنے واسطے نمرود کو نیست و نابود کرنے واسطے رب کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیتے
جتنا جناب والا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ولادت دا جڑا واقعہ ہے او ہن او سماعت فرمو پہلے اونچی آواز نال سبحان اللہ علیہ سبحان اللہ محترم جڑا نمرود دا شہر بابل دے اندر ان دی حکومت ہے اپنے آپ کو خدا سرمیندا ان الحق دا نعرہ لا دیتا 800 سال دی عمر ہے 400 سال ہی حکومت کی ہے جی میں پتہ چل گیا کہ میری عمر اتنا ہے میں کو مارن والا بھی کوئی کہنے دیا زون میں اپنی مرضی کرنا چاہتے کر سکتا لوگ جو تو ظلم و ستم کرن شروع کر دیتا جڑے خدا منندے انہیں کو چھوڑ دیندا جڑے خدا نہ منندے انہیں کو ناؤ بلا ہے قتل کرا دیندا گاٹا سر تو لوا دے سر نہ والا تن تو جدا کرا دیندا جی میں ان دے گناہ بے حد ٹھیک ہے گناہ تک کبیرانہ طبیعت دی ود گئی ہے غرورانہ طبیعت دی میرے عروج تے تھی ہے اللہ تعالی نے انہیں اس کو نابود کرنے واسطے حضرت ابراہیم کو پیدا کیتا ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا کیویں تے ہن اداری رات دا وقت ہے نمرود اپنے محل دے وچ سوچا پے نمرود خواب دے کہہ دے پے کہ جناب والا خواب دے وچ دے پے مشرق والی سائیڈ تو ایک ستارہ ابھرے او ستارہ جے تے چڑھدا ویندے بنے ستارے دی روشنی کم تھی دی ویندی ہے اون ستارے دی روشنی ودی ویندی ہے المختصر اون ستارے دی روشنی اتنا ود ویندی ہے کہ اون ستارے دی روشنی دے سامنے چاند دی روشنی بھی ختم تھی ویندی ہے سورج دی روشنی بھی ختم تھی ویندی ہے آسمان تے جتنا بھی چاند تے تارے موجود ہیں انہیں بھی سارے دی روشنی ختم تھی ویندی ہے او جڑا ستارہ مشرق والی سائیڈ تو نکتا ہا پوری دنیا تے وچ اون دی روشنی پھیل ویندی ہے پوری دنیا تے وچ اون دا سہاگا پھیل ویندے ہن جناب والا جی نمرود نے خواب وچ پریشانی دے عالم دے وچ پوچھا پورے جسم دے تے پگر ہا متھے دے وچوں پگر نکلدا پیا جسم دے تے کپ کپی تاری ہے اج رات کو جناب والا اپنے دربانے کو حکم دے دے منجو نجومے کو ساڈو منجو جڑے خواب دی تعبیر جان دے انہیں کو ساڈو انہیں لوگوں کو ساڈو جڑے خواب دے متعلق جان دے ہن جناب والا نمرود دے چمچے کڑچے بجن پے گئے نجومے کو اکٹھا کر کے آ گئے او جڑے لوگ خواب دی تعبیر دسندے ہیں انہیں کو اکٹھا کر کے آ گئے او جناب والا جڑے نمرود کے نے تے نمرود کون کیا کہنے آج رات دا ٹائم میں کیا وجہ ہے ایسا کچھ سڈی نمرود آدھے کہ میں خواب دٹھے وہ خواب نے میرے کو پریشان کر دیتے میں وہ خواب تو سامنا چاہنا تھا میں کو دساؤں یہ خواب دی تعبیر کیا ہے نجومیہ کہ دسا تیرے خواب کیا ہے تاکہ ایسا تیرے خواب دی تعبیر دس سکوں اور نمرود نے نجومیہ کو خواب دسایا کہ میں رات کا خواب دٹھے مشرق والی سائڈ تو ایک ستارہ ابھرے وہ ستارہ اٹھتے چڑھتا ویندا ہاتھ بینے ستارے دی روشنی ختم تھی دی ویندی ہے المختصر اون ستارے دی روشنی اتنا تھی ہے اون ستارے دے سامنے سج دی روشنی ختم تھی گئی ہے اون ستارے دے سامنے چاند دی روشنی ختم تھی گئی ہے پوری دنیا دے وچ ستارے دی روشنی پھیلن پے گئی ہے لہذا دسو یہ خواب دی تعبیر کیا ہے نجومیہ تے جڑے لوگ خواب دے متعلق جانتے ہیں انہیں کہ سب تھوڑا جہا ٹائم دے تاکہ اسا دیکھوں کہ خواب دی تعبیر کیا ہے وہ جناب والا حساب کتاب کرن پے گئے تھوڑی دیر دے بعد نجومی بھی چیخا مارن پے گئے وہ جڑے خواب دی تعبیر دسن والے ہیں وہ بھی جناب والا سر پکڑ کے زور زور دا دھاڑا مار مار کے رومن پے گئے نمرود نے نجومیہ تے خواب پوچھن والے کو کیا خواب دسن والے نے پوچھا رومن دی وجہ کیا ہے میرے خواب دی تعبیر تے دسو کیا وجہ ہے جن دی وجہ تو تسا رومن پے گئے وے کیا وجہ ہے جن دی وجہ تو تسا سر پکڑی بیٹھے وے تے سارا قطار روندے بیٹھے وے ہن نجومی تے جڑے خواب دسن والے ہیں نمرود دے سامنے کھڑے تھی سر جھکا دے دین سر جھکا کے دیتا ہے نمرود ہا آئی سلطنت دے وچ 20 سال دے اندر اندر ایک بچہ پیدا تھی سے جڑا بچہ بڑا تھی کہ تیری سلطنت کو برباد کر دے سے تیری حکومت کو برباد کر دے سے تیرا دبدبا تے جڑی تیری قوت ہے ان کو برباد کر دے سے نمرود نے جن لے گال سنی کہ 20 سال کے اندر ایک بچہ پیدا تھی سے وہ بچہ بڑا تھی کہ میری سلطنت کو برباد کرے سے میری حکومت کو برباد کرے سے نمرود جناب والا نے جذبات دے وچ پوچھا نجومے دے حکمرانے کو تیرے جناب والا خواب دسن والے ہیں انہیں کو آدھے اگر یہ گال ہے وہ بچہ پیدا تھی سے کہ میری سلطنت کو اگر برباد کرے سے میں وہ بچے کو پیدا ہی کہنا تھی من دے سا وہ بچہ جن میں پیدا تھی سے میں ان کا کاٹا لگا دے سا جو نے نمرود نے گال کی تھی کہ میں بچے کو قتل کرا دے سا غیر جو آواز ہے یہ تو مارن تے زور لا میں بچاون تے زور لے سا جتنا زور لا نے لا پر سن گن اللہ خیر حافظا جیدی حفاظت میں رب کروں تو کوئی مٹا نہیں سکتا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے ان جناب والا نجومی نے نمرود کو خواب دی تعبیر دسا دیتی نمرود کے نجومی واپس چلے گئے اور نمرود نے اعلان کر دیتا خبردار آج تو بعد کوئی جوان اپنی گھرالی کے نزدیک نہ منجے آج تو بعد کوئی جوان اپنی گھرالی کے نیڑے نہ منجے اگر بچے پیدا تھی نے پن بچہ پیدا تھی وے پوتر پیدا تھی وے تو ان کا کاٹا لہا دیو دھیر پیدا تھی وے تو ان کو چھوڑ دیو ان عزیزان محترم محمد دے سامنے انہاں دے لخ کے جگر کپیندے پن ٹکیندے پن کہیں دے گھر بچہ پیدا تھی نے نمرود ان کا کاٹا لوا دے دے جے دے گھر دھیر پیدا تھی نے نمرود
بچا لے دے ہن جناب والا نمرود بچے دا قتل دا سلسلہ چلدا پے ہن جناب والا کچھ رات کچھ دیوارا گزریا رات دا ٹائم تھیا تے نجومی تے خواب دسن والے نمرود کے لے آ گئے نمرود کو آدر کے اج رات کو بچہ اپنی ماں دے پیٹ دے وچ آمن والا ہے اج رات کو بچہ اپنے پیو کے لئے منتقل تھی کہ اپنی ماں دے وچ آمن والا ہے جویں نمرود نے گال کی تھی نمرود نے آکھے کہ جناب والا پوری جتھا میری سلطنت ہے پوری سلطنت دے وچ فوج کو پھیلا دیو جڑے میرے نوکر ہیں جڑے میرے تابعدار ہیں انہیں کو پھیلا دیو ساری عورتیں تے جوانے کو اکٹھا کر کے جنگل دے وچ گھناؤ ہن جناب والا عورتاں جنگل دے وچ پہنچ گیا جوان بھی جنگل دے وچ پہنچ گئے جوان ایک سائیڈ تے ہیں عورتاں ایک سائیڈ تے ہیں نمرود نے کہ اج رات نہ میاں بیوی مل سن نہ انہیں کا ملاپ تھی سے نہ وہ بچہ پیدا تھی سے لیکن خدا دی قدرت دیکھو میں خدا دی قدرت تے صدقے بن جا میں خدا دے انصاف تے صدقے بن جا حضرت ابراہیم دا جڑا پیو ہے پولیس دے وچ ہے ان دی نوکری نمرود نے لا دتی تے فلانی جاتے بن کے پہرے داری دینی ہے حضرت ابراہیم دے والد دی نوکری گھر دے دروازے دے اوپر لگ گئی ہے اپنے گھر دے دروازے دے اوپر آپ نوکری پیش کرنے پن رات دا جیوں دے ٹائم تھیا حضرت ابراہیم تے والد دے آپ دی والدہ دا ملاپ تھیا ہن جی ویلے انہیں دا ملاپ تھیا تے نجومی نے دھاڑ دھاڑ شروع کر دتی نجومی رومن پے گئے نمرود نے آکھیا تسا کیوں روندے پے وے نجومی آکھیا تے ڈاڈا بندوبست کیتے تے جناب والا ڈاڈا لوگ رو کے ٹھیک ہے تے عورتیں کو جدا کر دیتا تے مردیں کو جدا کر دیتا لیکن سن گئے او بچہ اپنی ماں دے شکم دے وچ آ گئے او بچہ اپنے پیٹ دے وچ آ گئے جویں نمرود نے گال سنی نمرود پریشان تھی گیا کہ میں تے اتنا اقدام کیتے میں تے جناب والا اتنا بندوبست کیتے لیکن اس کے باوجود وہ بچہ اپنی ماں دے پیٹ وچ کیویں پہنچ گیا ان کو کیا پتہ ہا مارن والا ڈاڈا نہیں ہوندا بچاون والا ڈاڈا ہوندے سبحان اللہ عزیزان محترم وقت گزرتا پیا حضرت امینا حضرت ابراہیم دی والدہ آپ فرمائیں کہ میں کوئی پتہ کہنا ہے کہ میرے پیٹ وچ ابراہیم ہے یا کہنا آپ فرمائیں کہ وقت گزرتا گیا آخر کچھ دن ہمارے بعد میں خوشخبری ملی میں وہ غیب دے وچوں آواز آئی کہ امینا مونجی نہ تھی تو ابراہیم دی ماں بنن والی ہے اور اے ابراہیم دی ویلے پیدا تھی سے اے ودا تھی کہ 70,000 نبیوں دا پو بن سے ہن عزیزان محترم حضرت امینا فرمائیں کہ جناب والا میں اپنے پیٹ دے وچ اپنے بچے دی پرورش کرندی رہ گئی ہاں آپ فرمائیں المختصر میں محسوسی میں تھے جی میں بچی آون دا ٹائم ہوے آپ فرمائیں میں اپنے گھر آنے کے لوگ کے پوری بستی کے لوگ کے رات کو مغرب تے عشاء دے درمیان آپ فرمائیں میں بستی دے وچوں باہر نکلتی ہاں میں ٹوٹی غار دے وچ پہنچ گئی ہاں میں غار دے وچ بن کے بیٹھی ہاں آپ فرمائیں تھوڑی دیر کے بعد میرے پیٹ دے وچوں نور نکلتے پر میں کیا دیکھے میرے سامنے میرا لخت جگر حضرت ابراہیم موجود ہن سبحان اللہ آپ فرمائیں میں اپنے پتر کو دیکھا تے میرے کلیجے دے اندر ٹھنڈ پے گئی لیکن آپ فرمائیں والا میری اکھ دے وچوں ہن ایویں نکلن پے گئے جویں ساون دا بادل برسدے اما امیلا روندی پئی رون دی وجہ کیا ہے آپ فرمائیں جی میرے لال کڈے دیاں سارے ٹوک بھر ویندیاں بلا دل دے اندر خوف پیدا تھی ونجے نمرود کو پتہ نہ چل ونجے نمرود دے چمچے کٹھے کو پتہ نہ چل ونجے میرے سامنے میرے پتر دا گاٹا لہا دے سن میرے سامنے میرے پتر دی گردن جدا کر دے سن غیر جو آواز ہے امیلا مونجی نتی جڑا رب پیڑ دے وچ حفاظت کر جان دے تو مونجی نتی میں جانا ابراہیم جانے غار جانے اگر غار دے وچ دی پرورش نہ کراواں تے میں رب العالمین نہ کی سبحان اللہ والا جی میرے وقت زیادہ گزر گیا حضرت امیلا فرمانے میرے دل کے اندر خیال پیدا تھے ہن اٹھی کے اپنے گھر ون جا متا میرے گھر والے میں کو تلاش کرنے پے ونجن او جی میرے میں کو لبے سن ظاہر ہے جی میرے میں انہیں کو نظر سا مونجے تے پریشان کی سن حضرت امیلا فرمانے میں اپنے پتر کو غار دے وچ چھوڑ کے جی میرے باہر نکتی ہاں آپ فرمانے میں غار دے بوہے دے سامنے ایک چھوٹا جہا پتھر رکھیا بظاہر وہ پتھر جناب والا غار تے رکھیندا پیا لیکن در حقیقت وہ پتھر ماں اپنے ہاتھ تے رکھ کے ویندی پئی ہے کلیجے تے رکھ کے ویندی پئی ہے کرے پوچھا کرو کہ ماں تے جڑا پتر منتے نال پیدا تھیا پیا ہوے اون نال محبت کتنا ہوندی اون نال الفت کتنا ہوندی ہے المختصر جناب والا حضرت امیلا فرمانے میں اپنے گھر واپس آ گئی ہاں اور حضرت تعارف حضرت ابراہیم دے والد اپنی گھر والی کے نے پوچھتن کتھا گئی وے اور حضرت امیلا دو روایات ہیں ایک روایت دے وچ آپ فرماندے کہ میں حضرت تعارف کو کچھ نہ دسیا بے روایت دے وچ حضرت امیلا نے حضرت تعارف کو دسایا کہ مردہ بچہ پیدا تھیا میں ان کو دفنا آیا اتھے خاموشی تھی یہ وقت چلتا رہ گیا آپ فرماندے جی میرے اگلا بیمار تھے تے مغرب دا ٹائم تھے میں والا اپنے گھر والے کے لوگ کے غار والی سائیڈ تے گئیاں آپ فرماندے جی میرے میں غار دے سامنے ویندیا کیا دیکھیا پتہ نہیں کتنے من دا پتھر غار کے اندر موجود ہے آپ فرماندے میں تو چھوٹا جہا پتھر رکھ کے گئی ہم لیکن اج پتھر بہت بڑا ہے اتنا بڑا پتھر
रहा कि अगर कुछ बंदे इकट्ठे थी तो पत्थर को हलामना चाहना उन पत्थर को ना हला सके ना आप फरमाते जी में गाल दे नजदीक थंजा अल्लाह दी करम नवाजी दे नाल वो पत्थर साइड ते थी गए आप फरमाते जी मेरे पत्थर साइड ते थे मेरे दिल के अंदर गाल पैदा थी ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं इनका बड़ा मकाम है बड़ी फजीलत है हजरत अमीरा फरमाते मैं सोचेंदी रह गई पता नहीं मेरे बच्चे ने कुछ खादा ही हो से कुछ पीता ही हो से या कहना लेकिन आप फरमाते जी मतलब मैं गाल दे विच किया मैं बन के कह दी हजरत इब्राहिम दे मुंह दे विच तू अंगिया है हुन जुमला समझ आवे ता बोल कि ये तुम्हारी मर्जी है पर मैंने आप दे मुंह दे विच तू अंगिया है फिर अंगिया दे विचों खीर निकलदा पे भाई अंगिया दे विचों शहद निकलदा पे सुभान अल्लाह है जो बात है अमीरा सते को क्या मुंह जी ना दीनी अगर असा जनाब वाला मां दे पेट दे विच इबादत कर जांदे से ते गार दे विच भी इबादत कर जांदे से और जनाब वाला हजरत अमीरा फरमाने जी मेरा मैं अपने इब्राहिम को दिखा मैं देखती रह गई है इतना सोना लाल है इतना चंगा ते प्यारा लाल है लखपाल नबी ने इस बात से फरमाया कि लोगों मेरा आज मतलब मेरी हजरत इब्राहिम के नाम मुलाकात है ये मेरा दादा बड़ा सोना है बड़ा प्यारा है सहाबा किराम ने की या रसूल अल्लाह दसो हजरत इब्राहिम का चेहरा किवें है आप दा सीना किवें है आप दे नजरा किवें हैं आप दा जुल्फा किवें हैं जरा लखपाल नबी ने जवाब दिया कलेजे दे विच ठंड पै गई है लखपाल नबी ने फरमाया लोगों अगर इब्राहिम को देखना चाहते हो तो मैं मोहम्मद को देख गिनो सुभान अल्लाह मैं मोहम्मद को दिखा मेरे दादा इब्राहिम को दिखा जब मेरी ज़ियारत की थी मेरे दादा इब्राहिम की ज़ियारत की थी इथे आज के रसूल ने आके हसीना जमीला दा मुख मोड़ दिता मोहम्मद बना के कलम तोड़ दिता सुभान अल्लाह सीधा ने मोहतरम हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम दी जनाब वाला परवरिश सीधी रह गई है लखपाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगो हजरत इब्राहिम दी परवरिश रब्बे कायनात ने इने कीती है दुनियादार लोगे दा बच्चा जितना महीने दे विच वड्डा थी ना हजरत इब्राहिम एक बीमार दे विच वड्डे थी 9 महीने हजरत इब्राहिम दी उम्र है हजरत अमीरा फरमाने के 9 महीने मेरे लाल दी उम्र है लेकिन हजरत इब्राहिम दी उम्र टूटन की में पता लगदा कड़ियल जवान टूटदा पे कोई दावे वाला जवान टूटदा पे हजरत इब्राहिम 9 महीने दे विच जवान नजरते हैं आप तो लड़कपन बहुत ही आला गुजरिया हजरत अमीरा फरमांदे एक दिन मेरे दिल के अंदर आग पैदा थी है अपने बच्चे को बाहर की हवा लवावा बाहर का माहौल दिखावा मेरा बच्चा 9 महीने थी गन रात में जिंदगी गुजरती पई है हजरत अमीरा फरमांदे मैं अपने पुत्र दा हाथ पकड़ के जिने बाहर आई ना ते मेरे पुत्र ने चारे पासों पीछे जानवर बदे हन हुन जनाब वाला जानवर को देख के हजरत इब्राहिम अपनी वालदा ने पूछन अम्मा ये जानवर कौन है ये क्या है हजरत अमीरा फरमांदे पुत्र ए फिलाना जानवर है आपने एक एक जानवर दा नाम गिन के दस्या ए बकरी है ए गऊ है ए ऊंट है ए भेड़ है जिवें ए गाल की ना ते हजरत इब्राहिम ने कि अम्मा इन्हें पालने वाला कौन है इन्हें दा परवरदिगार कौन है हुन पहला मुनाजरा अम्मा दे नाल शुरू थी है सुभान अल्लाह 9 महीने दे बच्चे को कोई पता नहीं हुंदा कि जनाब वाला दुनिया दी कंडीशन ते दुनिया दा सिस्टम क्या है जिवें हजरत इब्राहिम ने पूछा अम्मा इन्हें पालने वाला कौन है इन्हें दा परवरदिगार कौन है अम्मा अमीला फरमांदे कि मैं इब्राहिम दी आंख जो पाती है ना आप फरमांदे जी मेरे आंख चक पेंदी गई है मेरा सीना मदीना बढ़दा गया सुभान अल्लाह सीने दे अंदर ठंड पेंदी गई है आप फरमांदे मैं अपने पुत्र को के पुत्र ये जेरे जानवर है ना इन्हें को पालने वाले असा ही से क्योंकि सारे ताबे हैं इन्हें को खवेंदे पवेंदे असा ही से इनदी मालिक मैं हां और हजरत इब्राहिम ने कि अम्मा तेरा मालिक कौन है तेरे को पालन वाला कौन है तेरा परवरदिगार कौन है अम्मा अमीरा फरमांदे पुत्र तेरी मालिक मैं हां मैं तेरी मां हां मैं तेरी पालन वाली हां मैं तेरी परवरिश करने वाली हां हजरत इब्राहिम ने कहा अच्छा अम्मा एक साथ तेरे को पालन वाला कौन है तेरा परवरदिगार कौन है तेरी परवरिश करने वाला कौन है आप दी वालदा ने कहा पुत्र मैं को पालन वाला तेरा प्यू है वो खर्चा करेंदे मजदूरी करेंदे नौकरी करेंदे ते घेनम दे वाला खंदे पींदे से वडे थींदे पैसे मेरा परवरदिगार मैं को पालन वाला तेरा प्यू है हजरत इब्राहिम ने कहा अम्मा वाले मेरे प्यू को पालन वाला कौन है सुभान अल्लाह मेरे प्यू दा परवरदिगार कौन है मेरे प्यू दा पालनहार कौन है मेरे प्यू को पालन वाला कौन है आप दी वालदा ने फरमाया पुत्र तेरे प्यू को पालन वाला नमरूद है क्योंकि तेरा प्यू नमरूद करे नौकरी करने ओ तनख्वाह दे दे जी मैंने एक गाल की ना वाला हजरत इब्राहिम ने फरमाया अम्मा वाल ए इंसान नमरूद को पालन वाला कौन है सुभान अल्लाह नमरूद दा परवरदिगार कौन है अम्मा अमीला फरमांदे पुत्र इन जगह नहीं करें जा आप फरमांदे मैं हजरत इब्राहिम को गार दे विच छोड़ाइया जिवें पत्थर सामने आए ना आप फरमांदी वेले मैं टूटती आंदी हम इहा गाल करंदी आंदी हम ए उहा बच्चा है जिंदी वजह तो लखा मरीज गए ए उहा बच्चा है जिंदी वजह तो इतना पाबंदी चलती रह गई है ए उहा बच्चा है जिंदी वजह तो नमरूद परेशान है आप फरमांदे मेरे को क्या पता है ये बच्चा मेरे पेट चो पैदा थी रहा मेरे को क्या पता है कि ये बच्चा मैं पैदा करे सा मेरे को क्या पता है कि ये बच्चे की परवरिश मेरे घर थी नहीं है अम्मा
अम्मा अमीला फरमाने की मैं अपने घर गई है ना, मैं अपने सिर दे सही पा के मेरे सिर दे सही हां, मेरी अर्जी है अगर तुम्हारी मर्जी है तो सुभान अल्लाह अल्लाह उच्चा, ये भी मेरी अर्जी है। सुभान अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह। आप तेरी वालिदा ने अपने घर वाले हजरत तारिक पा के मैं अर्ज करना चाहती हूं। हजरत तारिक ने फरमाया जी क्या गाल है? अम्मा अमीला ने फरमाया को जरा बच्चा मैं को दस्या हा कि मुर्दा पैदा थे, वो बच्चा मुर्दा पैदा कहना थिया हा, वो बच्चा जिंदा है ते उनकी परवरिश ठीदी रह गई है। हुन मेरा दिल आदे वो बच्चा मैं तो को दिखावा। जिवें हजरत तारिक ने गाल सुनी ना, हजरत तारिक ने अम्मा अमीला को फरमाया जल्दी करो मैं को कीती चलो इवें ना थी कि उन बच्चे की वजह तो नमरूद सब कोई कत्ल करा छोड़े, उन बच्चे की वजह तो नमरूद सब कोई ने तो नाबूद कर गए। हुन हजरत इब्राहिम दे वालिद हजरत इब्राहिम को कत्ल करने वास्ते वेंदे पन ताकि बच्चे को कत्ल करूं ते असा नमरूद के अजाब के ने बच्चू। जनाब वाला किताब दे विच लिखा पे जिवें हजरत तारुक गार दे नजदीक ना पत्थर ऑटोमेटिक साइड ते थी गया, जिवें पत्थर ऑटोमेटिक साइड ते थिया ना एरो हजरत तारुक दे दिल दे अंदर एक गाल पैदा थी गई यार एक पत्थर जो ऑटोमेटिक साइड ते थी पे बच्चा कोई खास लग दे सुभान अल्लाह नहीं लगदा। जनाब वाला हुन हजरत तारुक जिवें गार दे विच के ना ते दिखे गार दे विच सुहागला है, गार दे विच रोशनी है ते हजरत इब्राहिम को गिजा मिलदी पई है। एक नामे वाला उंगल दे विचों खीर पई उंगल दे विचों शहद मिलदा पे ते चेहरा चमकदा पे। उथे ही हजरत तारुक दा इरादा तब्दील थी गया, उथे ही हजरत इब्राहिम दे चेहरे दे उत्ते आशिक थी गए। इथे ही ताश के रसूल ने आखे ना चम चोट विदा हुंदे तो सोना पर मैंने यार तू वध के नहीं भावे सोना सो गुलाब हुंदा उंदे रंग रुखसार तू वध के नहीं मिन जुमला यूसुफ दुनिया ते उंदी खेल मुस्कान तू वध के नहीं थोड़े अज तई लख शहबाज कराऊं दे एक दीदार तू वध के सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम की मानी चेहरा है हजरत तारुक के दिल के अंदर उल्फत पैदा थी ते आपने हजरत अमीला को फरमाया ए बच्चा बड़ा ही रोशन ते मुस्तकबिल लगदा पे ई बच्चे दी वजह तो गार दे विच सुहागला है रोशनी है यार मेरा दिल आदा पे जी रोशनी गार दे विच है या रोशनी मेरे घर दे विच भी मौजूद हो गया। गाल को थे क्लोज करें से और अगले जुमे तक बयान करे सु के हजरत इब्राहिम को जिवें दिन है वला आप दा कीवें वक्त गुजरदा रह गया, वला कीवें आप दा नमरूद नाल मुनाजरा थिया, कीवें मर रब्बे कायनात ने आप दी हिफाजत की थी, कीवें नमरूद मेज तो नाबूद थिया। इंशाल्लाह पूरी डिटेल और तफसील मैं तो मैक्सिमम 3-4 में आदा कि हम कोई पता नहीं 5 लग सकते हैं 6 लग सकते हैं, लेकिन ये मौजू को मुकम्मल करे सो समय दी आंधी पे या मैं जोर नहीं बैठा जितना अल्लाह ताला सब को अमल दी तौफीक अता फरमावे। गाल इस्तकराज विच है जो कितना लुत्फ नमाज विच है। हुसैन सजदे तो सिर नहीं चाहता, हुसैन अजवी नमाज विच है।